Salam alaikum. Salam alaikum. An choix ni wula ni clé. Donc mɔgɔ bɛ diɲɛ fan o fan fɛ n bɛ bɛɛ fo n tun famana video ma n tun famana nin video sugu ma nka ni mɔgɔ bɛ ka fili i b'a na hakili yira ɲɔgɔn na parce que fɛn dɔ de don Mali sigi kɛra fɛn dɔ ye n'i sigi n'i ma kuma mɔgɔw b'a fɔ ko c'est que dɔ in ye min fɔ o ye tiɲɛ ye c'est à propos de Talbier de Kézit. Talbi n'i ko k'i bɛ Kéziti bonya n'i ko ko kuma ɲɛfɔ dɔrɔn de don ko ko wɛrɛ t'i kɔnɔ dɛ d'abord faut que Kéziti kun t'o sɛbɛn faut qu'il y ait moyen je m'en fous faut qu'il y ait moyen je t'emmerde faut qu'il y ait moyen a bɛ se ka kɛ i y'a kɛ fɛn o fɛn o de don o de y'a to u b'a fɔ ko anglais ka nɔgɔn ni français i ye min k'o ye o tɛ mɔgɔ ɲɛnamaya baara ye o tɛ hɔrɔnya ye ni mɔgɔ jɛra f'olu de y'a ɲɛ ye e m'a ɲɛ o ye o ni y'a ye e b'i sigi ko Musa ye compte dɔ di ou bien k'a ye Kéziti.com dɔ di ko ka wariw lajɛ ne fa ni Musa ka baara tun daminɛna Mali de la n'a tun y'a ka showbiz daminɛ Mali la billahi sisan ma sɔrɔ a ma kɛ tan Musa ka wari au jour d'aujourd'hui n'a b'a sɔrɔ Mali de la billahi sisan ma sɔrɔ a binna e Talibi b'o dɔn ne b'o dɔn kun min na ne bɛ k'o fɔ donc ni e y'i sigi genre i kumara yen k'a yira i b'a fɔ ko Musa bɛ k'aw ka wari dun wari min tɛ ka sɔrɔ o bɛ dun cogo di cɛ in ye ko caman kɛ yɛrɛ ne tɛna n da don o la o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye n'a tun fɔra ko Kéziti ko dɔrɔn de don ko Musa y'a ka minɛn cɛ ka taa billahi depuis 2013 sisan mun b'a sɔrɔ a y'a ka minɛn cɛ ka segin n'a fɔra ko wɛrɛ tɛ dɛ Mali développement kun tɛ Mali rappeurs dɛmɛni kun tɛ e tɛ se k'a dɔn ko a bɛ se ka développement kɛ k'a sɔrɔ e m'a to yen a k'a ka baara kɛ o n'a ko i ma min e k'o kɛ e Talibi e ni Ala n'i kira cɛ e b'a dɔn ni Musa ko e ma min i t'a kɛ tɔ min joli cɛ i t'a bonya mɔgɔ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma ko patron mɔgɔ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma nin mɔgɔ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma ko nin mais est-ce que e b'a tigi bonya tu le respectes pas hali kɔsa in na e nana yan est-ce que e nana bureau la i nana i sen jɔ Kéziti bureau la i m'a kɛ o et pourtant tu étais signé là-bas kana fɔ a ye kana ko turu da a ye n ka manager dɔ bɔ yen a ye manager dɔ bila yen o tɛ kuma ye Mali sera yɔrɔ min ma sisan an bɛ Mali taaɲɛ de ɲini an ka kɛlɛ misɛnmisɛnnin ninnu minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ an k'olu bila n'an bɛ fɛ Mali ka taaɲɛ n'i ko ko Mali ka taaɲɛ i b'i ka bulonda furan fɔlɔ ni bɛɛ y'a ka bulonda furan Mali bɛ jɛ Mali bɛ taaɲɛ o ye ne hakilina ye an kana kɛ n'an mago banna ɲɔgɔn na an k'an sigi Facebook kan an ka ɲɔgɔn buruja n bɛ taa n'a ye nin sira fɛ mun na e Talibi yɛrɛ b'a dɔn siranya tɛ kɛlɛ yɛrɛ tɛ fɛnɛ mais n bɛ taa n'a ye nin sira in fɛ parce que e ni ne yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye don tɛmɛna on a beaucoup d'amis en commun ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ min bonya donc o kama n bɛ taa n'a ye nin sira in fɛ o ye ka conscience d'i ma si tu réfléchis n bɛ min f'i ye segin i kɔ parce que e y'i sigi ka Kéziti buruja donc ne mago tɛ Kéziti la bilen Ala kana Kéziti taaɲɛ e ka kuma in y'o de i m'i tilen k'o fɔ o i bɛ fɛ min k'i dɛmɛ Ala k'a to k'i dɛmɛ mais ni e taara n'a ye nin sira in fɛ ma da la n'o tigi yɛrɛ b'i dɛmɛ dɛ e b'o kalama ne b'o kalama moi j'ai bien suivi vos deux vidéos
Musa ko tɛ Talibi ko tɛ hɔrɔnya de don ne lolo bɛ sa hɔrɔnya la hɔrɔnya de don dɛ I ye min kɛ fo ka diɲɛ wuli n b'a f'i ye I ye ɲuman min kɛ ne ye ne b'a f'i ye I ye juguman min kɛ ne ye ne b'a f'i ye I ni mɔgɔ tɛ se ka jɛ ka kunnasini bɛɛ kɛ jɛ la bi e ka t'i sigi Facebook kan k'o buruja kun jumɛn na a ma foyi k'i la bɛɛ ka taa Musa ka vidéo lajɛ RSSM kan qu'est-ce qu'il a dit a ko a y'a bɛɛ ɲɛfɔ tranquillement ka sɔrɔ kuma kɛlɛ ma k'a la foyi ma k'a la min kan ka expliquer a y'o expliquer a ko artistes kɛrɛfɛ mɔgɔw il n'a pas parlé des artistes parce que artistes kɛrɛfɛ mɔgɔw de b'a fɔ karisa a kɛ tan parce que olu tun n'u ka dunta ye a kumar'o de kan a ma kuma artistes kan mais toi-même tu sais que manque de respect b'i fan fɛ e b'o dɔn toi-même tu sais ça manque de respect b'i fan fɛ fɛn ko caman kɛra ne yɛrɛ ɲɛna o mais e furadama ma I sigi boss ou bien patron ou bien Musa na ne ɲɛ b'a la e bɛ ka ko in kɛ cogo min na a man ɲi ten an k'a kɛ tan est-ce que e Talibi delila k'o kɛ Talibi e bɛ fɛ ka kɛ Buba ɲɔgɔnna ye o I bɛ ka Sidiki min tɔgɔ fɔ I bɛ fɛ ka kɛ Sidiki ɲɔgɔnna ye o mais mun bɛ k'a bali même si ni tun y'a ɲininkali kɛ mun bɛ k'a bali la question reste posée donc I bɛ min kɛ mɔgɔ min y'a ka wari ta ka na k'a bɛna Mali artistes bɔ nɔgɔ la ne bolo I t'i sigi Facebook kan k'o buruja parce que I n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bilen I bɛ mun kɛ a bɛ se ka kɛ aw tɛ baara la bilen ɲɔgɔn fɛ comme mɔgɔw bɛ k'a fɔ cogo min na toi tu as un bon cœur ne t'i dɔn Musa il a un bon cœur mɔgɔw bɛ Musa wele bi na n'u tɛ baara kɛ bilen u b'a wele u bɛ kuma u bɛ baro kɛ e Talibi fana tun bɛ se k'o kɛ karisa tiɲɛ yɛrɛ la n kɔrɔ nin ko kun kan ka kɛ tan a kun man ka kɛ tan a kun kan ka kɛ tan a kun man ka kɛ tan ne bolo I b'o de kɛ o mais ni e taara I sigi e bɛ fɛ ka kesiti labin mon frère o fanga t'i la dɛ n dɔgɔ bilahi I si ma se o ma fɔlɔ la ilaha illallah Muhamadu rasulullah fɛn min dilanna san 20 mɔgɔ tɛ se k'o labin tile kelen o mais n'i sigi k'i makun fɛnɛ a bɛ fɔ non a ye min fɔ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ wallahi tiɲɛ tɛ cɛ y'a f'i ye cogo min na a suit ten e Talibi bɛ se k'i kali wallahi Musa delila k'a fɛ a kɛ tan I y'a to la fɛn dɔw bɛ a ko I ma a kɛ tan I y'a b'o la o donc n'a tiɲɛna ka na tila k'a fɔ a t'a ka baara ɲɛdɔn I b'o bɛɛ de suit n'i y'o bɛɛ suit n'a kɛra ka ɲɛ n'a ma ɲɛ I bɛ sɔrɔ k'a fɔ karisa n y'i suit a ma kɛ tan mais an k'a kɛ nin tagacogo la ne bolo o de don mais ni hakilina wɛrɛ b'i la I b'o hakilina ta ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ I bɛ taa yen ka sɔrɔ a ma se o bɛɛ la o ye ne hakilina ye artiste 120 n'i signera c'est production tantata édition nanana ko ka ca normalement n'i ye concert sɔrɔ I yɛrɛ o I ka artiste I ka production ye concert sɔrɔ I ye o I kan ka 20% di mais Ala b'a dɔn e ka 20% caman dunna dɛ ka sɔrɔ a ma se Musa ma dɛ cɛ n'an ko k'an bɛ kuma fɔ an ka kumaw fɔ an ɲɛ kan sa n sarala n ma sara o bɛɛ ko wɛrɛ Musa ye min don I la e b'o dɔn Ala b'o dɔn a ma se ne k'an sigi k'o fɔ an kana essayer k'an bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ an kana essayer k'an bɛ ɲɔgɔn buruja parce que an mago banna ɲɔgɔn na an bɛ bi dɔn an tɛ sini dɔn maa si tɛ sini dɔn ne min bɛ ka kuma sini ne mago bɛ se ka se Talibi ma maa si tɛ sini dɔn o de y'a to ni n bɛ kuma k'an tɔ to Ala de bɛ fɛn bɛɛ dɔn voilà donc n tɛ fɛ k'a janya parce que ne ye mɔgɔ min ye ni bɛ kuma ka taa fɛ n bɛ énervé donc n tɛ fɛ k'a janya n tɛ fɛ ka n yɛrɛ ladimi n bɛ fɛ k'i sɔn hakili la I bɛ ka taa yɔrɔ min na ka na taa n'a ye yen segin i kɔ Musa ka ɲi u ka fɔ la e Talibi fana ka ɲi donc segin i kɔ aw bɛɛ ye maliyɛn de ye aw bɛɛ ye ne ka mɔgɔ de ye Musa y'a kɛ cogo min na a y'a kɛ ne yɛrɛ ten
donc mɔgɔ min bɛ k'o kɛ a kan'o la décourager a bɛ se k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o cogo la mais n'a danna anw dɔrɔn ma k'a sɔrɔ a bɛ se k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye an donna fɛnɛ aw tigi fɛnɛ n'a dahirimɛ cɛ donc an ka kow ta o taabolo la kɛlɛmisɛnnin minnu b'anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni ko général nana an bɛɛ ka hɛrɛ bɛ min na kɛlɛmisɛnnin minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ directeur falenna directeur ma falen président falenna o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye an b'an sigi an bɛ kuma nin bɛ se ka changer wa an bɛ se ka nin kɛ tan est ce que e dalen bɛ nin na est ce que an bɛ se ka baara kɛ mais bon n'i y'a ye e ma t'o si ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ e fana ye ko dɔ de kɛ min man ɲi o donc ne ko kɛ min man ɲi e yɛrɛ bɛ maloya ka segin ka taa ɲininkali ni fɛnw kɛ an bɛ se k'a kɛ tan sinon sigi e yɛrɛ e k'o kɛ e kalanna mɔgɔ min kalanna on va pas réagir comme ça ni kalanna on va pas réagir comme ça donc ne ka kuma ye k'a f'i ye n tɛna video in janya n tɛna video in kɛ mankanko ye n bɛna video in kɛ bɛɛ ka hakili de sɔrɔ mɔgɔ tɛna kana an dɛmɛ mali in kɔnɔ yen n maa si an b'a ye kelen kelenninw de aw yɛrɛ da b'a fɔ karisa a bɛ taa fɛn jɔ yen fɛ a bɛ taa so jɔ yen fɛ a bɛ taa baarakɛyɔrɔ jɔ yen fɛ mais ni mɔgɔ min nana k'a b'an dɛmɛ a bɛ se ka kɛ a tigi bɛ fili n'a filila an k'a bilasira n'a filila an b'a bilasira mais an t'a fɔ k'an b'an sigi k'o tigi buruja k'o tigi la décourager sinon a b'a ka minɛn cɛ a tɛ foyi tiɲɛ dɛ a tɛ foyi tiɲɛ ale ye depuis 2000 mɔgɔ min b'a ka baara 2013 de a sera mali la c'est que a dun fantanama ma se e yɛrɛ bɛ ko in bɛɛ kalama donc n bɛ min f'i ye an kana an sigi ɲɔgɔn burujali la n'i bɛ sira wɛrɛ ɲini o sira ɲini ka sɔrɔ i ma mɔgɔ wɛrɛ parce que an kana fɔ k'an bɛ i tinteli ma ɲɔgɔn kan ka yɛlɛ n'i b'i ka sira ɲini ka taa yɔrɔ min fɛ i ka sira ɲini ka taa yen fɛ an kana an sigi k'an bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya mun tun bɛ ne bolo k'a f'i ye kɛlɛ tɛ kɛlɛjanya tɛ bezi ɲiniko tɛ mais mɔgɔ n'i ma kɛ silamɛ i ka kɛ hɔrɔn ye ne ta y'o de ni nimisara fɛnɛ segin kɔ o de ka ɲi n'i ma nimisa fɛnɛ a dan de don lolozi don ko in faamuyalen don donc mun tun bɛ ne bolo k'a fɔ ye o y'o ye an ka sabali maliyɛnw an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma sunkalo tɛmɛko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma o ye ne hakilina ye voilà Keziti a ye min kɛ mali ye bilahi production artiste wɛrɛ tɛ na label wɛrɛ tɛ na min b'a k'aw ye mɔgɔ nana label nana mali la ka sɔrɔ Keziti ma se yen Keziti nalen kɔfɛ label nana mais Keziti ye mun kɛ bilahi o label m'a kɛ fɔlɔ donc ne hakili la a b'o tigi dɛmɛ ni hakilinaw ye a b'o tigi dɛmɛ ni taaɲɛ ye mais c'est pas que kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ bɛɛ taara ka sira fɛ k'an b'an sigi ka ɲɔgɔn buruja o t'a kɛcogo ye ɲɔgɔn burujali tɛ foyi dilan ne yɛrɛ bɛ se k'o kɛ sisan maa si tɛ se k'an bali ni ala tɛ mais o t'a kɛcogo ye ne b'i ni hakili de yira ɲɔgɔn na i ka sabali a fɔra n ye k'i ye mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ n tun bɛ n'ale cogo min na o tɛ nin ye a fɔra n ye i ye mɔgɔ ɲɛnama ye n dun b'a dɔn Musa fana ye mɔgɔ ɲɛnama ye donc mɔgɔ ɲɛnama ko don aw bɛ se ka fili n'i filila i kɔrɔ don n'i filila i kɔrɔ don o tɛ kojugu ye yafa deli o de ka ɲi yafa deli ne y'i ni hakili de yira ɲɔgɔn na sira wɛrɛ bɛ yen n bɛ se k'o ta dɛ mais o t'a kɛcogo ye mɔgɔ caman ko ma i ye mɔgɔ ɲɛnama ye donc n nana ni hakilimaya sira ye parce que hakili de b'i fana la donc sabali parce que hali fɔkin yɛrɛ o bɛɛ ye ɲɔgɔn dɔgɔya de donc i ni mɔgɔ jɛra ko mɔgɔ min y'a ɲɛ i ye ou bien i y'a ɲɛ o tigi ye aw man k'aw sigi Facebook ka ɲɔgɔn buruja o tɛ ko ye donc sabali i ka segin i kɔ ne bɛ min f'i ye o y'o ye sur ce bon Ramadan à tous ala ka batow minɛ merci.